Mama, what are you doing? मैं स्टेयर पे बैठी हूँ। More? Let me introduce you to teetti meeni. Okay, let's go. मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? क्या लाया? बाइबल क्यों आ रहे हो? देखते ही रहिए। अब जाते हैं हम अपनी दूसरी तोते के पास। हैं? दीदी क्या कर रहे हो? काम करने दो उसे। बार-बार क्यों कर रहे हो? सामने ऐसे क्यों चुप बैठी हुई